This time guys, no, since we're done already with Laplace transform or inverse Laplace transform, this time we will apply Laplace transforms in solving differential equations, no. So kaning Laplace transform magamit sila nato sa pag-solve og DE. Yeah, pinaka the best pa jud guys is first order man or second order, kung bisan pag maabot og ikatulo, gamit yung Laplace transform usaray pa maagi niya. Unlike sa DA nga, kung first order, lahi ang homogeneous, second order, lahi sa dang homogeneous o pamahagi. Sa Laplace transform, kay kausar jud ni siya, which is the best thing about Laplace transform. Okay? So, the idea no, is that one transforms the equation for a known function y of t into an algebraic equation, okay, for its transform y of s. So, ang goal na to guys is to find y of s. Okay? So, kung saan itong pangita si y of s. Now, before tamo isgot no, sa pag-solve niya is, let us first go to the transform of derivatives. Okay? Baliktad din, dili sa transform of derivatives siguro. Sakto. Transform of derivatives. Meaning, ang mga derivatives, naasad sila ilahang kaugalingon nga Laplace transform. Mao na meaning sa transform of derivatives. Okay, so these are the Laplace transform of derivatives. So unsa man nga derivatives ang atong gihisgutan diri. So we have first derivative y prime, second derivative ug third. Ano ang Laplace transform nila is this one. So for the first derivative, ay ang Laplace transform is sy of s minus y of 0. Sy of s minus y of 0. So kana siya timan-an ra na to guys. The moment nga mag-apply na tag Laplace transform, mao na siya Laplace transform sa first derivative. Or that is dy over dt, no? Makabagat na mao na iyang Laplace transform. Okay, so the Laplace transform daw of dy over dt, that is equal to sy of s minus y of 0. Dayon kung second derivative, no? Second order nga differential equation, so ang iyahang Laplace transform for the second derivative is kanisya s squared y of s minus sy of 0 minus y prime of 0. Okay. And the third derivative, so s cubed, pero di na mabutan na taas na kaya siya. Okay. So siguro kanilang first of second derivative. Okay. So kanira itong timan-an, no? Kana, iyang mga derivative. Okay. So, like, question. Dihan dapita. Sample, sir. Sample ta? Sige. This one, no? So, solve the initial value problem of the differential equation y prime plus 3y is equals to exponential 2t. Okay? Wherein your y of 0 is equals to 1. Karne siya guys, no? Kung mag-Laplace transform ta, dapat naan siya. Okay? Kaya nga tong goal dire for, di ba unsa itong duha ka solution gali sa DE? We have the general solution of the sa to usa. Itong usa. Partial solution, sir. Partial? Pigi po na guna. Particular. Particular. So sa general katutong naapay mga C1, no? C2, no? Mga arbitrary constants. Si particular, kato na tong nanay value ang imong C1, nanay value imong C2 na. So, ang ganindot sa Laplace guys, basta naa lang ni siya, basta naa lang ning imong IVP. Matik kuha na to lahos ang particular solution. So kausar kaagi ba.
ma first order man na or ma second order man na, kuha na to na siya laos. Okay? So, ato equation, atong differential equation is we have y prime plus 3y is equals to exponential 2t. No? Kung imbuot nimo na una, ma-solve na nimo gamit og linear differential equation. No? dy over dx plus 3y is equals to exponential 2x. Same ra na siya guys, although t na nagabutang, mura na siya x. So sa buhaton na to ani. Okay? First na tong buhaton is to first step 1. We have to find the Laplace transform for each term nga naa sa equation. So kanang get the Laplace transform. Okay? So, di ba naman tayo transform na for y prime, di ba? Laplace transform. And also 3y na. How about exponential 2t? Natay Laplace na? Wala. Na, sir. Na. Which is katong 1 over S minus A. S minus A. s minus a. Okay. So, kuha na to ang Laplace nila, no? So, kuha na to ang Laplace transform ni y prime. Plus 3 times kuha na to ang Laplace transform ni y. Kunya kuha na to ang Laplace transform ni exponential 2t. Ana, ito na tagsa-tagsaon. Okay? So, sa galito ikuan, transform ni Laplace transform ni y prime. Balik ta. Okay, di ba mo ni? S. Ini siya? S y of s minus y of 0. So, yun, butang diha. So, s y of s minus y of 0. Okay, dayon plus 3. Pila kay Laplace transform sa y? Pila ka? Y over S. Okay. So, kaning mga variable bitaw nimo dire, kana siya nga ang iyahang sana other variable is t, so you can rewrite that one as y prime of t, 3y of t. Same ra na siya na. Meaning na ang iyahang dependent or independent variable kay t. Dependent ba independent? Dependent. Okay? I mean independent variable nga kay t. Now, sa to pa, kung na kay y of t diha, pila yung Laplace transform sa imong y of t? Pila yung Laplace transform sa imong y of t? Sige. Pila yung Laplace transform sa imong f of t? Kani. Sample sa Laplace transform. FS. F of s. Di ba? F of S. Sa to pa, pila yung Laplace transform sa y of t? Y of S. Y of s. So, therefore, butang mo diha, y of s. Okay? Yeah, minus equals Laplace transform sa exponential 2t. Laplace transform table, that is 1 S over minus 2. s minus 2. Okay. Okay. So, more na ang mga Laplace transform niya. Dayon, karon guys, tanaw nimo diha na ay sa sig chat eh. Variable. Di ba na y of 0? Kani? Siya ramay na lahi. Oh, okay, y of s man y of chat eh. Di ba natin given diri guys nga y of 0? Kani? No?
So kanang y of 0, that is our IVP. Or, initial condition. So pila initial condition to, di ba? 1, no? Y of 0 is equals to 1. Kana siyang y of 0 is equals to 1. Since y of 0 is equals to 1, ato nang i-substitute diha. So mahimo na siya og s y of s minus 1 plus 3 y of s is equals to 1 over s minus 2. Okay? So, given na siya. Kaya dapat manggod, naginamdo mo sa ato ang introduction no nga for an unknown function y of t into an algebraic equation for its transform nga y of s. After na to makuha sila plus transform sa given nga equation, pangitao na to ang value ni y of s. Okay? So kung babalik ta sa tong given, di ba? Sa before, sa kaning diri nga part, okay, kaning diri nga part, na y is y of s, si y of 0, right? Nalahi. So that is why atong gamiton ang value ni y of 0 nga given para y of s na lang ang mabilin. Para makuha na to ang value ni y of s. Okay? So saan pagkuha sa value ni y of s diri? So syempre kaning negative 1 siya may lahi ato nang balhin diha, no? So that is siya mabilin s y of s plus 3y of s is equals to 1 over s minus 2 plus 1. Okay? Okay. Ano sa'y sunod? So guys, sunod. Ano sa ito itong goal? Kung anong value sa y of s. O kung ano itong value sa y of s. So, atong factor out si y of s. So, siya mabilin sa sud. Si s og si 3. 3. 3. Oh, diba? So that is s plus 3 is equals to 1 over s minus 2 plus 1. Huh? So para makuha ang value sa y of s, divide both sides by s plus 3. Divide sa kadiha og s plus 3. Divide sa kadiha og s plus 3. Divide sa kadiha og s plus 3. So, na naka-value si mong y of s? Pila value sa mong y of s? Pila value dari sa right side? One over? Pila ni? 5. Dito naman. Nara na siya. Ay, S minus 1. s minus 2, s plus 3. No? Ang pikas plus 1 over s plus 3. Diba? Sakto na? Sakto? Okay, so mo na mo ang y of s. Mo na yung first na tong goal. First goal na to is to find the value for y of s. Okay. So, unsay buhaton na to sa y of s, guys? So, after getting the value of your y of s, atong sunod buhaton is apply inverse Laplace transform to your y of s. Murag nag-joke no, kuha na itong Laplace transform, guman, gi-inverse sa nato. So, mura ratang mabalik sa uno, di ba? O mabalik sa given. Pero actually, dili na siya. Muna yung naka-amazing na niya. So, pangitaon na to ang inverse Laplace sa
y of s. Pangitao na to ang inverse Laplace sa s minus 2 and s minus 3. And pangitao na to ang inverse Laplace transform sa 1 over s plus 3. Okay. So, moro na ang process gid niya, kuhaon ang Laplace transform, kuhaon imong value sa y of s, pag human, kuhaon sa nimo ang inverse Laplace transform. Moro dyan na process niya. Okay. Karon, kulang. Sa inverse Laplace transform sa y of s, Y of t, sir. y of t. So, di ba, kanang y of t, that is a differential equation na siya. So, kung unsay mo gawas di, or unsay result anang answer sa kanang inverse Laplace transform nimo, mauna na ang mauna na imong answer sa differential equation nimo. Okay? So, kani, ta inverse. Kani nabta inverse Laplace transform ani? Na, sir. Partial Yes. fraction. Partial fraction. How about kani? 1 over s plus 3. Nabatay Laplace transform ani? Na, sir. Which is 8 raised to Exponentials. negative 80. ana na. Negative 3 na siya. Kaya plus man. So what ay problema na? Ang atong problema is this one kaning nasto nga. So okay naman na sila. Okay naman na sila. So unahon sa ting nasto nga. So by using partial fraction. Okay? So kaning 1 over s minus 2 divided by s minus 3. So ato ng bungkago no? A and B. So we have s minus 2 and s minus 3. Okay, sagit yung next step ani. Partial fraction niya. Divide both side s minus, by the denominator, sir. Divide or multiply? Multiply this, sir. And multiply. Okay, so makancel mo na siya. So ang mabilin sa left kay 1. 1. Dire, ang dire, a over s minus 2, mabilin kay A Time times s plus s minus s minus 3. 3. plus b B times S minus 2. Tinumdum, naka-share ba ko ninyo og post about atong minubo nga kuan partial fraction? Wala no? Wala ko ka forward ninyo og video no? Wala, sir. Nako nakitaan nga minubo sa kuan guys partial fraction decomposition. Wa sad na ko ma-save ang kanang nilabay rin siya sa Facebook niya. Kato siyang nag-video is kanang nagtudlo siya sa review center ba? Sibil. So niya na siya minubo nga pamaagi sa Laplace transform. Mubo pa ani. Sus nakalimot nako forward sa kunahon na naka kamo na lang pangita ato basta na ato sa Facebook na ko nakitaan. Kasi mubo ra jud kayo dali ra kay tanan. Ito may pangita ato. Okay, so unsa ang pag-grouping sa ni? Ang mga na-S atong kuyogon, kunya ang mga constants atong kuyogon. Okay. So this is your question 1, this is your Equation 2. okay. Question 1 nimo ay nalagapila ang S. So you have A plus B. Pila equals niya sa left side? 0. 0. Okay, wala may S. Okay. And then your equation 2,
negative 3a minus constant. So pila yang equals diri base sa left side? 1. Is 1. 1. Okay. So since kung itong value sa a diri, suppose na nato. So a is equals to negative b. B. No? So kung ang a is equals to negative b, ito na i-substitute sa diri. So, ang a daw nimo kay negative b. So, negative 3 times negative b minus 2b is equals to 1. So, negative times negative positive, no? Pila mo ang b? 3b minus 2b. 1. 1B. Negative 1. Equals 1, sir. 3 minus 2b o b is equals to 1, no? Sakto ba? Yes, sir. Therefore, pila mong a. Negative 1. Your a Negative 1. is, substitute rin mo balik. So, your a is negative 1. Okay. Okay. So, para another alternative way, no? Para kanang sana kung di mo ganahan na kay hasulan mo. So, we can also use our calculator. Saan to itong calculator, eh? Calcu. Sir, Mode. Yes. kwan sir, dili ang kanang over sa kwan sir ba? Katong sa y of s kay dili na siya 1 over s minus 2 o s plus 3. Wala, plus. Negative ang nabutang sir. Wala. Kaya nakuha ka na. Plus 3. So, plus 3 na din, no? Yes sir. Suki kita ko ano, no? So, plus 3. Plus 3a. So, plus 3a na siya. Yes sir. So, sa ito papila ito ang ito pa negative ni siya. So, pila itong b? Negative. Negative 1/5, sir. Negative 1/5 sir ang b. Negative 5b. Siguro ito negative 1. So, b is equals to negative 1/5. Kay. Kung niya, ang atong a. Kung a di ay kay 1/5. positive 1/5. Okay. Suki. Suki. Ito kinani dahil kung ano ginigid kadaghan na dyan. Kabugo na kita. Okay, another, ay, bumilabot, akura. Another alternative, no, for finding A and B, kung duha ka book equation, you can use mode 5, kani, 1. Or sa inyong canon, unsa na sa inyong canon? Doon na sa inyong canon, kanang mode equation. To equation to unknowns, no? So, mo mong A, B, C, equation to A, B, C. So you have 1, you have 1, yeah, you have 0. Yeah, ang equation 2, kani, you have 3, negative 2, ug 1. So, equals, yung X, which is your A, is 1/5. And your B is, which is Y, that is equals to negative 1/5. So, nakasunod ra sa kalkyo. No? So, kung mahimo gamit mo kalkyo, gamit lang tag kalkyo. Natin lang mo agi ginana kay para medyo minusan na tong oras ba. Okay? Nasunod ra, nasundan ra. Sir. Kuwara.
Okay? So, balik na dire. Kani siya, nabungkag na no? So, A over S minus 2 plus B over S plus 3. So, originally, that is, ito, A over S minus 2 plus B over S plus 3. So, itong A kay 1/5. 1/5, sir. Over S minus 2. Ang B kay, ay, Negative 1/5 over S plus 3. Okay. So, muna na mo ang iyang original nga o iyang bungkag na form. No? So, itong buhaton, balik ta diri kani siya. Saan naman to? This one. Pumune. Okay. So, kana siya. Na. So, instead of this one, 1 over S minus 2, so ito lang i-rewrite as y of S is equals to 1/5 over S minus 2 minus 1/5 over S plus 3 plus 1 over S plus 3. Okay? And I think, combine na ng duha, di ba? Kaya pareham sila denominator. Yes, sir. So, pilam ng 1/5, negative 1/5 plus 1. Four fifth, sir. Positive. Positive, sir. 4/5 over S plus 3. Okay. So, mo dyan na imuha ng Y of S. Okay. Muna na imuha ng Y of S. So, unsa ito, basta makuha na value sa Y of S, after na itong mag-partial fraction decomposition, that's the time nga magkuha ta sa inverse Laplace transform. Okay, so inverse Laplace sa Y of S. Yeah, inverse Laplace sa 1/5 over S minus 2 plus inverse Laplace sa 4/5 over S plus 3. Okay. So, pila ito yung inverse Laplace sa Y of S? Y of T, sir. Y Y of of T. Pila inverse sa 1/5 over S minus 2. So, si 1/5 butang 1/5 Exponential exponential e to 2t. 2t plus inverse sa kana 4/5 4/5 exponential negative 3t. negative 3t kay positive man siya. Okay? Kana siya mo na imuhang particular solution for the differential equation given. Well, mas lahus ra, no? O saray agi ba? Okay? So, muna na siya. Question. Another, sir. Another example. Sige. So, kani. Solve the initial value problem, y double prime plus 4y is equals to 0. Sus, dali, rabian ni no, kung kuan, buto na naon, ang nakalisod lang niya kay kung particular solution. Ni, imo niya mga initial value or initial condition. So, y double prime, so therefore, this is a second order differential equation. Okay? So, itong equation kay y double prime plus 4y is equals to 0. So, ito yung first step na to.
Get the Laplace transform. Laplace transform. So, obtain the Laplace transform. So, Laplace transform sa y double prime plus 4 times the Laplace transform of y. Yeah, Laplace transform of 0. Okay. So, kung ito'y Laplace transform sa kanang y double prime, no? S squared y of x minus sy0. Sa ito y double prime? S S² y of s, sir. S squared eh. So, S squared y of s Minus sy minus Zero. sy of 0 minus y prime of 0. minus y prime of 0 plus 4 times Laplace transform sa y Y of s. y of s. Sila Laplace at 0. Sila Laplace transform sa 0. 0. 0, of course. Okay. Karon, di ba ang ato aging goal is to find the value of y of s, no? So therefore kanang mga dili y of s sama ni y of 0, y prime of 0. Ato nang pangitaag value sa given, which is given nimo ang y of 0 kay 1, di ba? Kani. Uy. Ya, ang y prime of 0 nimo kay 3. So, mura na i-substitute diha. Okay. So you have s squared y of s minus s times y of 0 kay 1. Y prime of 0 kay 3 plus 4 y of s is equals to 0. Wherein s times 1, of course. S na siya. Minus 3 plus 4 y of s is equals to 0. Okay. O, sa sunod na. Transpose. Transpose ang concept. So, atong ibalhin ang katong mga walay y of s nga tapad. Di ba? Okay. Atong goal is to find the y of s. So, which is kaning s nimo og 3. So, substitute, transpose na nimo. So, ang mabilin diri speakers is s squared is equals to maunsam ng negative s minus 3. Ay, sorry. Ano may? S plus 3. Y of s plus 4 y of s. That would be equal to s plus 3. Okay? Sa sunod, Factor, sir. ito na to, no? So, iwas na to si y of s. So, sa'yo mabilin. Ay, mauyam. S squared plus 4. is equals to s plus 3. Okay. Dayon, Divide both sides by s squared plus 4. so, value sa ito ang y of s. S plus 3 over S squared plus 4. S squared plus 4. Okay. So, na kayo mo na yung value sa imong y of s. So, kung na kayo value sa imong y of s, so, sa ibuhaton sa value sa y of s.
Apply inverse Apply Laplace. and Laplace transform. Na ang pangutanan ako. Nabagay Laplace transform ng s plus 3 over s squared plus 4. partial fraction, sir. Partial fraction ba? Ay, naaday, sir, kanang cosine, Co- 80 cosine? og sine. Nya ang babaw sa cosine, sa babaw sa cosine. Kuan, sir, s over Oh. s squared plus a squared. Nya ang ato ang y of s kay s plus 3 man. No? So, Lagi sine. kung ano, pakapin ba? So, saan nga nato ka? Dayon, so, dili sa tanang panahon no, mag-isgot kag inverse Laplace kay partial fraction, dayon na. So, dahil tayo sa nga malahos dyan na siya. So, kailangan lang og gamay nga mga hilot-hilot nga gamay ba para ma-simplify na to or mas ma-express na to ang ato ang y of s into a mas simple nga function or functions nga mas dali sad siya kwaon ang inverse Laplace transform. So unsaon ka na siya? Kani kay duol ra magig kay ni. Sama na, sir, no? S over S squared plus 4 plus 3 over S squared plus 4. Yes. Dili. Okay. Yes, pwede. No? You have S o bungkag guni mo. Okay. Basta same lang sila og denominator. No? Plus 3 over S squared plus inana siya. Okay. Yun nga, di ba dapat man kuha na to ang kuhan? 4, which is ang square root sa 4 kay 2 squared, di ba? I mean 4 is 2 squared. Okay, so unsa kay inverse Laplace transform ang nag-una? Cosine? Cosine Cosine. 2t, sir. Cosine Tama. 2t, sir. Matik, di ba? Cosine. Kaning S over S squared plus 2 squared. How about kanang 3? 3 half 3 halves sine Sine 2t. t. Oh. So, dapat 2 man dira. Dapat, no? Kaya para masign siya, di ba? Oh, sir. So, multiply lang ka diha og 3 halves na para makancel si 3 mahabilin. So, sign siya, no? Therefore, plus transform ni kay inverse, I mean, y of t is equals to cosine Cosine 2t 2t plus 3 halves sine 3 halves 2t. sine Sine 2t. 2t. Oh. Muna na mo ha. Answer. Okay.